Hello viewers kan sab manuke salam janai dia ase de aro kiman jombra ami ke support kori ase kiman jombra ami la channel de subscribe kori na ase sab manuke bishi thanks janai dia ase aro kumba amin la channel de subscribe na kori kine sai thakise kule morom bra subscribe kori tibi guina itibi apna ke request kori dia ase de kile kule ami tu monetize hobole tu tia bishi time lagi bole ase itu pura apna la support lagi ase morom kori kine ami ke support kori tibi guina apna ke request kori ase de aji to ami ekla khuri utha ase sabi ei khuri ami main size kati kena ase tu khan utha ase mi dikhai di ase apna ke ei tu khan ase আমি itu utha ase de aro ekta kotha ase আমি dangor kokai laga gari LP truck bikiri kuribole ase kumba lubole mon thakise kule aji date May date 7 ase itu moina bitor de aigene luise kule 5 lakhs pra dibo aro itu mona par hoise kule inika pra natibo aro itu tu hole fix rate ase discount na hobo 5 lakhs pra lubole mon thakise kule aigene lui jabi ami taika la number pi screen de ami dibo apnan tate apnan nature pra contact kuri kine kotha kuribi koina janai dia ase de ami itu kari dikhai dibo de apna ke gari tu itu ase koa nisna itu tu fix ready hobo kile kule ta khan kiba ekta emergency kam olai na ase itu karone na hole iman sasta pra tu natibo itu tu discount hobole bi na hoy apni kan 5 lakhs pra lubo kole aine lui jabi aro koa nisna ta khan kiba ekta kam taradari lagi ase itu pra sasta pra dibole ase de apnar kumba lubole mon thakise kule jaldi contact kuri kina itu moina bitor de lui lubi koine apnar ke janai dia ase aro morom bra itu la video tu khali ami karne banai na hoy aji itu video tu hole ami tata la gari pikabole ase itu pra itu alag video banai ase itu pra na morom kuri kina itu video tu ekjon ke share kuri dibi koina itu bi request kuri ase aro koa nisna lagi se kule kumal lagi kule itu moina bitor de hobo lagi itu moina par hoise kule inika pra natibo ta khan inika koa ase itu pra apnan kumba lagi se kule
কথা কৰি কিনে জলদি লৈ লিবি দেই গৈ এইটো জানি দিয়া আছে দেই থেংক ইউ ছ' মাছ